Kuno nga magsarangkay bisan laguti ang gintatagay kakarauton kay sangkay sirimpahan darahon undanay at maupay kuno nga magsarangkay bisan laguti ang gintatagay kakarauton kay sangkay kaupay lahin ibalik-balik una nalo daw samtang mahiyom-hiyom mga nakalabay na gintibigan naton pagkaurusan na waray pwede makakapugong mga kasakit ng kalipay ginsaruan naton na nagpatibay ang mga tropa para magpadayon waray nagbabago permila kita malipayon waray karag na oras basta lakirigda naton diri na pariyasan unang waray mga obligasyon yan na nakatutok ha mga anak ngan pamilya naton pero ayaw kalimti na may sangkay kagihapon ngan namimiling himo sobra kami mingawon sirimpahan darahon undanay yan maupay kuno nga magsarangkay bisan laguti ang gintatagay kakarauton kay sangkay sirimpahan darahon undanay at maupay kuno nga magsarangkay bisan laguti ang gintatagay kakarauton kay sangkay salamatan niyo suporta bisan ako harayo kamo nangungumusta mga solido nga mga tropangan akong barkada unta umabot ang panahon kita magkita-kita diri na uso ha atunan mamag-inarte basta kirigtan na nga ni antagay nakadipindi sanglit ayaw na nga dapag pinalabi-labi kay sigurado na kita hini mag-aga ini diri may wasan may nagdud talaga puro panlibre kaya ang kanabulan ha iya perminala Disembre unta damo pagad na blessing umabot imo pre unta ha susunod tugot ang kapagat ni Made sirimpahan darahon undanay yan maupay kuno nga magsarangkay bisan laguti ang gintatagay kakarauton kay sangkay sirimpahan darahon undanay at maupay kuno nga magsarangkay bisan laguti ang gintatagay kakarauton kay sangkay alsaan mga paso tropa nga waray magbago ilayo manoa ada permanente may respeto pagkasama hakartag sa waray na makakabalyo nabawit pagi gugma bagalahan magburugto sangit igudo kunin nga ngalimot pag man problema ano sana di kangit aragmot para di na mag-imot ang tropa magkakaabot tatagayan para mawara at imo pag dinumot mga sagdo naman pag naabat ang kahubugan mababatian mo't wala tuon nag-iinglisan iintrimisan para padayon at kalipayan sanglit sa lawat na dun mga tropa ko since day one ano atong plano tanong ba sigurado ano kita diretso upayan naman niyo ang mga postura waray maargabyado kay mag-aga na liwat inikaresyo ano atong plano tanong ba sigurado ano kita diretso upayan naman niyo ang mga postura waray maargabyado kay mag-aga na liwat inikaresyo sirimpahan darahon undanay yan maupay kuno nga magsarangkay bisan laguti ang gintatagay kakarauton kay sangkay sirimpahan darahon undanay at maupay kuno nga magsarangkay bisan laguti ang gintatagay kakarauton kay sangkay sirimpahan darahon undanay at maupay kuno nga magsarangkay bisan laguti ang gintatagay